มาแล้ว สวยมากวันนี้Sawadee Tukunok sa for today's video. Halika't samahan niyo ako at pupuntahan natin ang isa sa pinakasikat na fruit stand or smoothie house dito malapit sa bahay ko. Katatapos ko nga lang palang kumain nito guys. May naisipan ko munang bumili ng smoothie guys bago bumalik sa bahay. Iniwan ko na nga lang pala yung motor ko guys. At para naman makapag-exercise. Kung kinabahan ako dito guys, parang lumagpas na ata ako. Wala. Saway mak mania. Chilan siya lah ya. Sida. Ito na nga yun guys, yung shop na binibilhan ko lagi guys ng smoothie. So yummy! Aroy mak makloy tipaklon. Available nga pala dito guys ang lahat ng prutas kung gusto mong bumili. Meron din pala silang mga latte, mocha, Thai tea. Available din guys. Malapit lang din pala to sa daanan guys, kaya mabilis lang hanapin. Medyo maliwanag pa sa sikat ng araw yung ilaw niya guys, kaya pumasok na lang ako sa loob. Mud. Kauได้ไหมได้อยู่นี่นี่พอดีได้สวยนะ My friend ชื่อ name Dada ซื้อบ่อยที่นี่อร่อยมากเลยครับแล้วร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะ ร้านเปิด 9 โมงปิด 3 ทุ่มค่ะ 9 โมง 3 ทุ่มครับ close แล้วก็เปิดกี่โมง 9 โมง 9 โมงนาฬิกาก็ปิดถ้าเปิด open 9 o'clock in the morning evening 9 o'clock ก็เหมือนกัน I want to take video แบบนานอยู่เลยว่าแต่อยู่ไม่อยู่ไอ้เอาแบบ in the morning อะแบบเดี๋ยวมาทำมาอีกไหมนอนทำอีกกันแล้วไปแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีอันนี้ครับ Nice to meet